تعالى على حضورنا إلى هذه البلدة المباركة. Kami bersyukur kepada Allah karena kami bisa datang ke kota yang mulia ini. وإلى عند الكياي الشيخ الفاضل أحمد بشرى الكريم. Dan bisa mengunjungi Kiai Ahmad Bushra Al-Karim. وجزا الله خير من حضر في هذا المجلس المبارك. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada orang yang hadir di majelis ini. والأجر كله حاصل إلى حضرة الشيخ والكياي أحمد بشرى الكريم. نسأل الله تعالى أن يطيل عمره في عافية. Dan pahala kita yang hadir semua di sini juga sampai kepada beliau Kiai Bushra Al-Karim, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah memanjangkan umur beliau. Amin. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaftah lahu wa bihi abwab al-khair lil ummah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membuka untuk beliau dan dengan perantara beliau pintu-pintu kebaikan untuk umat. ونسأل الله تعالى أن يعينه على ما يقوم به. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu beliau dalam melaksanakan tugas yang beliau emban sekarang. وكل من ينفع الأمة يعينه الله. Setiap orang yang memberikan manfaat kepada umat akan ditolong oleh Allah. وكل من ينفع الخلق يحبه الله. Dan setiap orang yang memberikan manfaat kepada makhluk akan dicintai oleh Allah. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana Rasulullah bersabda, الخلق كلهم عيال الله يعولهم ويرزقهم ويكفلهم وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. Dan seluruh makhluk, kata Rasulullah, semua makhluk itu seperti keluarga Allah karena Allah yang memberikan mereka rezeki. Dan yang paling dicintai oleh Allah di antara mereka adalah orang yang paling bermanfaat buat makhluk yang lainnya. ومواصلة لدرسه الفاضل في شرح الحكم العطائية. Dan kita alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian beliau dalam kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. هذه من الكتب التي تنفع الإنسان قراءتها. Kitab ini di antara kitab yang bisa memberikan manfaat kepada orang bila dia membacanya. والنظر فيها. Dan bila melihat kepadanya. والعمل بما فيها. Dan bila mengamalkan isi kitab tersebut. وهؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى ينفعون الناس بكلامهم. Mereka para wali-wali Allah, mereka memberikan manfaat kepada manusia dengan ucapan mereka. سواء كان نثرا أو نظما. Baik ucapan mereka itu ucapan yang biasa atau merupakan syair-syair. والحقيقة كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز كما يقول صاحب الحكام. Pada hakikatnya, sebagaimana yang diucapkan oleh Sahibul Hikam ini, setiap ucapan yang keluar dari seseorang itu membawa daripada pakaian hatinya. فإذا جاء خرج الكلام من قلب منور نور من يستمع. Apabila ucapan itu keluar daripada hati yang penuh dengan cahaya, maka ucapan itu akan memberikan cahaya kepada para pendengarnya. وصاحب القلب المنور هؤلاء الأولياء يؤثرون حتى بنظراتهم. Para waliullah yang memiliki hati yang bercahaya, mereka itu bisa memberikan pengaruh positif kepada orang-orang walaupun hanya dengan pandangan mereka saja. وتؤثر مجالستهم. Bahkan duduk dengan mereka itu memberikan pengaruh yang positif. فمن جالس الأخيار صار صاحب خير. Barang siapa yang suka duduk dengan orang-orang yang baik, maka dia akan menjadi orang yang baik juga. ومن جالس السعداء صار سعيدا. Dan barang siapa yang duduk dengan orang-orang yang berbahagia, dia akan berbahagia juga. ومن جالس العلماء صار عالما. Dan barang siapa yang suka duduk bersama ulama, niscaya dia akan menjadi orang yang alim. وأنتم هنا في هذه البلدة المباركة وفي مدورة عموما. Dan antum yang ada di kota Sumeneb ini dan di Madura pada umumnya, فرحنا بما رأينا. kami sangat gembira dengan apa yang kami lihat. من المعاهد الكثيرة الكبيرة. Kami melihat banyak pesantren yang sangat banyak. للأولاد وللبنات. Pesantren untuk laki-laki dan pesantren untuk perempuan. والمجالس العامة. Dan kami melihat banyak majelis-majelis
لعوام المسلمين untuk umumnya umat-umat Islam, حتى المشتغلين بأعمالهم الدنيوية يحضرون. bahkan orang-orang yang bekerja, berdagang dan semisalnya hadir juga dalam majelis. وإذا حضروا يتنورون Apabila mereka sudah suka hadir kepada majelis, niscaya mereka akan bercahaya hatinya ويقوى إيمانهم dan iman mereka akan menjadi kuat وتنشرح صدورهم dan hati mereka akan menjadi lapang ويقربون من ربهم dan mereka bisa semakin dekat kepada Allah وتنمو في قلوبهم محبة الحق سبحانه وتعالى dan akan bertambah rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ومحبة taala النبي محمد صلى الله عليه وسلم dan juga rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi الذي wasallam أمرنا الله بمحبته yang mana Allah perintahkan kita untuk mencintai Nabi Muhammad. ولا يؤمن أحدنا إيمانا كاملا Kita tidak bisa beriman secara sempurna حتى يحب النبي أفضل من أهله وأولاده والناس أجمعين. sehingga kita bisa mencintai Nabi melebihi daripada diri kita sendiri, orang tua kita sendiri, anak-anak kita sendiri dan semua manusia. هذا حكم الحق في محبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Inilah kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن شاء الله نتبارك بشرح أحد الحكم هذه في هذه الليلة. Insyaallah pada malam ini kita akan mengambil berkah daripada mensyarah kalam yang ada dalam kitab Al-Hikam ini. وأنتم كما ذكرنا في هذه البلدة Dan antum yang sebagaimana kami sebutkan di kota Sumeneb ini, في معاهدكم di pesantren-pesantren antum ومجالسكم dan di majelis-majelis antum, تتلقون العلوم antum mengambil ilmu والآداب dan adab عن الكيات هذه والمشايخ الكبار. dengan para kiai dan para masyayikh yang besar. هم الذين أخذوا العلم عن مشايخهم Mereka, para kiai-kiai tersebut mengambil ilmu daripada kiai yang sebelumnya. سواء كان في هذه البلد المبارك Baik di kota Sumeneb ini أو في مكة المكرمة atau di Makkah أو في Mukarramah المدينة المنورة atau di Al-Madinah أو Munawwarah في شيء من بلدان الشام atau di negeri-negeri Syam أو من بلدان اليمن كتريم atau di negeri Yaman seperti Tarim الذي جئنا منها. yang mana kami datang dari Tarim. فأنتم بارتباطكم بمشايخكم نعمة كبرى من الله. Apabila kalian punya ikatan dengan para kiai kalian, ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. وما ضاع كثير من الأمة Tidaklah banyak umat yang hilang sia-sia, رجالا ونساء baik yang laki maupun yang perempuan, إلا لعدم ارتباطهم بالمشايخ. kecuali karena mereka tidak punya ikatan dengan para kiai dan ulama. المشايخ أهل الصدق، Karena kiai itu adalah orang yang benar-benar jujur, أهل الخوف من الله، orang-orang yang takut kepada Allah, أهل المحبة لرسول الله، orang yang punya cinta kepada Rasulullah, الذين لهم سند فيما أخذوه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. yang mana mereka punya sanad daripada ilmu yang mereka pelajari sampai Rasulullah SAW. فارتباطكم بهم Maka bila kalian punya ikatan dengan mereka نعمة من الله، adalah nikmat dari Allah. ومشاورتكم لهم Dan bila kalian punya masalah bermusyawarah kepada para kiai, عناية من الله، merupakan tanda perhatian Allah kepada antum. ومجالستكم لهم Dan bila antum suka duduk dengan mereka, para ulama, para kiai, نور من الله، itu adalah cahaya dari Allah. ومساعدتكم لهم Dan apabila kalian suka membantu mereka, para ulama, زيادة في قوة إيمانكم بالله. itu merupakan tambahan iman kalian kepada Allah. فكما ذكرنا Sebagaimana kami sebutkan, ضاع كثير من الناس، banyak manusia yang sia-sia, hancur, hilang. حتى بعض المترسمين بالعلم Bahkan orang yang berpenampilan seperti ulama, الذين أخذوا العلم عن الدفاتر yang mana mereka mencari ilmu bukan dari guru, tapi melalui kitab, أو عن الأشرطة atau mereka mencari ilmu dari kaset, أو من الإنترنت، atau cari ilmu dari internet. ضاعوا وأضاعوا ناس كثير. Mereka sesat dan menyesatkan orang. أين شيخك؟
Mana gurumu? أين من مربيك؟ Siapa murabbimu, pendidikmu? من ليس له شيخ فشيخه إبليس. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah iblis. فإبليس شيخ من لا شيخ له، كاهن موجود. Dan iblis itu adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. لكن إذا ارتبطت بالمشايخ Tapi bila kau punya ikatan dengan para masyayikh, para kiai, أهل النور orang kiai yang bercahaya, هرب إبليس. iblis akan lari dari antum. لأن النور الظلمة ما تبقى مع النور أبدا. Karena kegelapan iblis itu tidak akan bisa terus ada bersama nurnya para kiai. لو أقوى ظلمة وجدت السراج ولو صغير تبدلت الظلمة وظهر السراج. Seandainya ada ruangan yang gelap, terus kita bawa lilin dengan cahaya yang sedikit, itu akan hilang kegelapan itu. فقووا ارتباطكم Maka kuatkan ikatan kalian dengan para ulama, بهؤلاء المشايخ dengan para ulama mereka itu, الكيايات كما تقولون، atau kiai yang kita sebut أهل النور، orang-orang yang punya cahaya, أهل الخوف من الله، orang-orang yang takut kepada Allah, المحبة لرسول الله، orang yang cinta kepada Rasulullah ولأصحاب رسول الله، dan cinta kepada sahabat Rasulullah, لذرية رسول الله، cinta kepada anak cucu Rasulullah, الصالحين والأولياء من عباد الله، dan cinta kepada orang-orang soleh dan para waliullah, الذين لا يبثون الفرقة بين الناس orang-orang yang tidak menebarkan perpecahan di antara manusia ولا يكفرون الناس dan tidak suka mengkafirkan orang ولا يتكلمون عن الأولياء ولا عن الصالحين. dan tidak suka mencaci maki para waliullah atau orang-orang soleh. أما الذين يتكلمون عن الأولياء Adapun orang yang suka mencaci maki orang para waliullah أو يكفرون المسلمين atau suka mengkafirkan orang muslim, فهؤلاء شياطين في صورة إنس. maka mereka itu hakikatnya adalah setan tapi yang berupa manusia. فاحذروهم Maka hati-hatilah dari وهم mereka. أتباع الدجال Mereka itu adalah para pengikut Dajjal الذي يخرج آخر الزمان. yang akan keluar di akhir zaman. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم Dan Rasulullah telah bersabda, إن قبل الدجال دجاجلة يعني كذابين كثير. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebelum munculnya Dajjal akan banyak Dajjal katanya. كيف هل هناك عالم يبث الحسد والبغض بين المسلمين؟ لا والله هذا عالم من علماء الشيطان هذا. Kalau masa ada orang alim, seorang ulama suka menyebarkan rasa benci dan hasud kepada orang-orang Islam. Kalau ada orang seperti itu bukan orang alim, itu setan أو itu. يكفر المسلمين. Atau suka mengkafirkan orang Islam. إذا كان لعنة، لو إنسان مسلم لعن مسلم لعنة ليس تكفير، لعنه تنزل اللعنة من السماء على ذلك الشخص، فإن كان يستحقها أصابته ولا أجر لك، وإن لم يستحقها عادت عليك أنت الذي لعنت. Seandainya ada orang melaknat orang lain, ini laknat ya, bukan mengkafirkan. Laknat ini lebih ringan daripada mengkafirkan. Seandainya ada orang melaknat orang lain, akan turun laknat dari langit, akan menimpa orang yang terlaknat tadi. Kalau memang benar itu orang dapat laknat, kita yang melaknat tidak akan mendapatkan pahala. Tapi bila orang yang kita laknat tidak berhak untuk dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada yang melaknat tadi. وكيف بالتكفير؟ Ini melaknat, bagaimana bila mengkafirkan orang. والحديث وارد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, قال لأخيه يا كافر barang siapa باء بها أحدهما لازم يكون أحدهم إن كان هذا كافر فبها ونعمة والحمد لله ولا أجر، وإلا لن يموت هذا حتى يكفر بالله والعياذ بالله. Rasulullah bersabda, barang siapa mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka salah satu daripada keduanya itu berhak menjadi kafir. Baik yang diucapkan tadi kafir, atau orang sendiri itu yang menjadi kafir. Jadi dia akan meninggal dunia sebelum dia menjadi kafir. فنسأل الله الحفظ والحراسة من هؤلاء وأعوانهم. Semoga Allah SWT menjaga kita daripada orang-orang semacam mereka. ولكن كل ما رأيناه الحمد لله. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita punya hubungan dengan para ulama yang
cahaya ini. وأهل سند إلى الحبيب. Dan orang-orang yang punya sanad terus bersambung sampai Nabi Muhammad. نسأل الله أن يطيل أعمارهم Semoga Allah panjangkan para ulama kita. وأن يكثر أمثالهم. Allah perbanyak orang-orang seperti mereka. وما عليكم إلا الحضور في مجالسهم. Kita tidak punya kewajiban kecuali untuk menghadiri majelis mereka saja. نعم. ونحن وإياكم في هذا الشهر المبارك. Alhamdulillah kita sekarang bersama-sama ada di bulan yang penuh berkah. الشهر الذي في مثله ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. Yaitu bulan yang dimana pada bulan ini Rasulullah dilahirkan. الحمد لله نقرأ سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah kita membaca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهؤلاء الذين ذكرناهم قبل قليل الذين يفرقون بين المسلمين ينتقدون حتى على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. Mereka orang-orang yang kami sebutkan barusan, orang-orang yang suka memecah belah antara umat Islam atau mengkafirkan orang. Mereka itu mengkritik orang yang membaca Maulid Nabi Muhammad. فنتذاكر سيرة النبي. Padahal kita membaca sejarahnya Nabi, أخلاق النبي. akhlaknya Nabi, آداب النبي. adabnya Nabi, كيفية تعاملات النبي. bagaimana cara bermuamalahnya الذي Nabi, أمرنا الله بمتابعته في سائر أحواله إلا في خصوصياته. yang mana Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi di setiap keadaannya, kecuali yang khusus untuk Nabi. لا يريدون أن نسمع ذلك. Mereka orang-orang yang suka mengkafirkan tadi tidak ingin kita membaca sejarah Nabi. وإن نسمع كلام من؟ Terus kita mau ikut ucapan siapa? يريدون الناس يسمعون كلامهم هم. Mereka ini manusia ikut ucapan mereka itu. المشرع رسول الله لا أنتم. Yang memberikan syariat adalah Rasulullah, bukan mereka. أمر الله بمتابعة الحبيب لا أنتم. Allah perintahkan kita untuk ikut Rasulullah, bukan mereka itu. فنسأل الله يحفظنا وإياكم منهم إن شاء الله. Semoga Allah menjaga kita semua dari mereka itu. Amin. ومن هذه العقائد. Dan daripada akidah yang rusak, فتابوا فأحبوا النبي محمد. maka cintailah Nabi Muhammad. واقرأوا سيرة النبي محمد. Jalankan wasiatnya Nabi Muhammad. وتعلموا بآداب النبي محمد. Beradablah dengan adab Nabi Muhammad. فتنور قلوبكم. Niscaya akan menjadi terang hati ويقوى kalian dan إيمانكم. akan menjadi kuat iman kalian. وتقربون من خالقكم. Dan antum akan dekat kepada Tuhan kalian. ويحبكم رسول الله. Dan antum akan dicintai oleh Rasulullah. وإذا أحببكم الله رسول الله أحببكم الله. Apabila antum telah dicintai oleh Rasulullah, Allah akan mencintai antum. فكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لمن دفنه من الصحابة اللهم إني عنه راض فارض عنه فكذلك من أحبه يحبه الله ومن يرضى عنه رسول الله يرضى عنه الله. Sebagaimana Rasulullah pernah ketika menguburkan seorang sahabatnya, Rasul berkata, "Ya Allah, ridai orang ini karena aku ridha kepada orang ini." Semoga kita bila kita diridai oleh Rasulullah, Allah akan juga ridha kepada kita insyaallah. نعم. وهذه الحكمة الآن نتكلم عنها قليلا تبركا. Kita akan baca sedikit daripada kitab Al-Hikam ini sebagai bentuk tabarukan. قال ما نفع القلب شيء Tidaklah ما نفع القلب شيء ما نفع القلب شيء tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada hati. ما نفع القلب شيء Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada hati مثل عزلة seperti uzlah. يدخل بها ميدان فكرة. Dia masuk dengan uzlah ini kepada lapangan tafakkur. لماذا ركز على القلب؟ Kenapa Sahibul Hikam ini memfokuskan kepada hati? لأن القلب ملك الأعضاء. Karena hati manusia itu adalah rajanya anggota tubuh semua. فلا ينظر أحد إلا أن خطرت النظرة بقلبه. Tidaklah seorang itu memandang sesuatu kecuali bila ada perintah dari hatinya. أن ينظر نظر بالعين. Bila hatinya ingin melihat, matanya akan melihat. فهو الذي يصدر الأوامر عن القلب. Hatilah yang memberikan perintah kepada seluruh tubuh kita. وأعظم بابان إلى القلب السمع والبصر. Dan pintu terbesar bagi hati adalah dua, pandangan dan penglihatan. بمجرد ما ترى شيء بسرعة يدخل إلى القلب. Setiap apa kita melihat, langsung yang kita lihat masuk ke dalam hati. وبمجرد ما تسمع شيء مباشرة يدخل إلى القلب. Ketika kita mendengar, apa yang kita dengar langsung masuk ke dalam hati. إن نظرت خير دخل إلى القلب خير مباشرة. Bila engkau melihat hal yang baik,
maka kebaikan akan masuk ke dalam hati. وإن نظرت ضد ذلك دخل إلى القلب كذلك. Bila engkau melihat sesuatu yang tidak baik, maka hal yang tidak baik itu akan masuk ke dalam hati. وإن سمعت شيء دخل إلى القلب مباشرة. Bila engkau mendengar sesuatu akan langsung masuk ke dalam hati. خير أو شر. Baik itu hal yang baik itu yang buruk. فالدخول مباشرة بسيط يدخل. Masuknya itu gampang, langsung masuk. لكن يخرج هنا مشكلة صعب. Tapi mau keluar lagi itu yang susah. فلذلك يقولون سلفنا إذا دخلت البدعة إلى القلب يصعب نزولها. Oleh karena itu para salaf kita mengatakan apabila bid'ah telah masuk ke dalam hati susah untuk dikeluarkan kembali. كتكفير المسلمين. Seperti suka mengkafirkan orang Islam. أو الكلام على الأولياء والعلماء. Atau suka mencaci maki para waliullah atau ulama. بل قال بعضهم لو حدثت أن جبل زال من مكانه صدق ولو قيل لك صاحب بدعة رجع عن بدعته لا تصدق. Sampai dikatakan kalau ada orang berkata kepada engkau ini gunung bisa berpindah, percaya omongan orang itu. Tapi kalau ada orang berkata ini orang ahli bid'ah, taubat kepada Allah jangan percaya. Artinya susah, lebih susah daripada berpindahnya gunung. Taubatnya orang ahli bid'ah itu. Karena setan telah menguasai hatinya orang yang ahli bid'ah. ولذلك ينبغي الإنسان أن يهتم بقلبه. Karena itu wajib bagi setiap orang memperhatikan hatinya. ينور قلبه. Diterangi hatinya. قال الإمام ما نفع القلب شيء مثل عزلة. Seperti Sahibul Hikam berkata, tidak ada sesuatu yang bermanfaat buat hati seperti uzlah. عزلة يعني لا تنظر إلى الناس ولا إلى ما يدور في الدنيا هذا خليك مع ربك. Artinya uzlah itu adalah kita tidak banyak melihat apa yang terjadi di muka bumi ini. Jadi kita sudah khusus sama Allah terus. وإن كان الآن يصعب على الإنسان على بعض الناس أن ينعزل في بيته. Walaupun di zaman sekarang ini susah kita untuk beruzlah di rumahnya. إن قدر فبها ونعمة. Bila kau bisa beruzlah di rumahmu itu luar biasa nikmat. وإن لم يقدر يمشي مع الناس لكن لا يعلق قلبه بهم أبدا. Tapi kalau tidak bisa uzlah, tidak bisa menyendiri, maka kumpul dengan manusia, tapi dengan terlalu banyak memandang manusia dan terlalu berharap pada manusia. فيكون جسمه معهم وقلبه مع الله. Jadi kalau kumpul sama manusia, tubuhnya bersama manusia, tapi hatinya bersama Allah. وحقيقة الإنسان حيث قلبه لا حيث جسده. أين قلبه لا أين جسده. Karena hakikatnya manusia itu di mana hatinya, bukan di mana tubuhnya. ولذلك جاء أحد إلى عند الحبيب عبد الله بن علي الحداد. Ada seorang datang kepada Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. وأراد أن يقرأ عنده. Dia ingin membaca kitab kepadanya. فلما جلس أمامه Ketika orang ini duduk di depan Habib Abdullah Haddad ونظر إليه بعين البصيرة dan Imam Haddad memandang kepada orang ini dengan mata hatinya, قالوا قم اخرج للسوق. kata Imam Haddad, sudah bangun saja, pergilah ke pasar. فخرج للسوق. Dia berangkat ke pasar orang ini. وبقي يفكر في السوق. Dia di pasar mikir terus. يفكر في الإمام الحداد. Dia mikirkan Imam Haddad terus. وجلسات الإمام الحداد. Dan majelis Imam Haddad. ودروس الإمام الحداد. Pelajaran Imam Haddad. فجسمه في السوق وقلبه يفكر مع الإمام الحداد. Jadi dia tubuhnya ada di pasar, cuma pikirannya sama Imam Haddad terus. فقال الإمام الحداد يا شيخ هذا جاء من بعيد وأراد أن يقرأ عندك فأمرك يخرج للسوق مسكين ما هو سواء يا إمام. Ada orang berkata kepada Imam Haddad, ya Imam Haddad, ini orang kasihan datang jauh-jauh mau baca kitab sama antum suruh pergi ke pasar katanya. فقال لهم نعم لما نظرت إليه رأيت قلبه معلق بالسوق فأمرت يخرج هناك. فلما يكون جسمه في السوق وقلبه عندي أفضل ولا قلبه عندي وجسمه عندي وقلبه في السوق هكذا. Kata Imam Haddad, iya. Saya pandang orang ini, ternyata orang ini pikirannya ada di pasar. Karena itu saya suruh dia pergi ke pasar. Ketika dia nyampe di pasar, pikiran dia mikir ke saya. Lebih baik dia di pasar mikir saya daripada dia di sini mikir pasar. Katanya. والقلب ينتبه به الإنسان ما مع الإنسان إلا قلبه. Karena itu manusia harus perhatian dengan hatinya. وإذا اختلع عن الناس وبقي مع ربه. Bila seorang itu sudah beruzlah, menyendiri daripada manusia dan dia memikirkan Allah, يأتي الفكر بعد ذلك. baru dia bisa bertafakkur, يفكر في ذنوبه.
Dia bisa memikirkan يفكر في dosa-dosanya, أفعال الله، bisa memikirkan perbuatan Allah, يفكر في صفات الله، memikirkan sifat-sifat Allah, يفكر في الآخرة، dan memikirkan akhirat. هذا يفكر في ذنوبه، Ada yang memikirkan dosanya. هذا الفكر أفضل من عبادة 60 أو 70 سنة كما جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب. Orang yang berpikir seperti ini, bertafakkur seperti ini, memikirkan hal-hal semacam ini, itu lebih utama daripada beribadah 70 tahun sebagaimana diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. والعزلة كما سمعتم ذكرها أنها أحد أركان الطريق وأركان الوصول إلى الله. Dan sebagaimana kita baca tadi, uzlah itu diantara rukun agar orang itu bisa sampai kepada Allah, menjadi wali Allah. أركان الولاية. Ini arkan wilayah, rukunnya. أربع المشايخ. Kalau orang pengen jadi wali Allah, ada 4 rukunnya. قال بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال. بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال. Disebutkan dalam sebuah syair, rumah kewalian itu telah dibagi bagiannya oleh para wali-wali abdal kita. قال ما بين صمت Yang pertama, banyak diam واعتزال دائم dan banyak beruzlah, menyendiri dari orang, والجوع dan rasa lapar, والسهر النزيه الغالي. dan kurang tidur malam. هذه أربع أركان الولاية. Ini 4 rukunnya orang menjadi wali. يتسبب بها الإنسان حتى يصل درجة الأولياء. Dengan 4 ini orang bisa menjadi sebab agar dia bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa وهذا taala. الطريق أن تجالس الأولياء. أن تجالس الأولياء. Dan jalan yang paling cepat adalah kau duduk dengan para wali Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبتهم ويحشرنا معهم إن شاء الله. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah meletakkan dalam hati kita rasa cinta kepada para wali Allah dan mengumpulkan kita nanti di akhirat bersama para wali Allah. الحمد لله على هذه الجلسة وإقامتها. Alhamdulillah, kita bersyukur atas adanya jalsah. فرحنا جدا لما حضرنا معكم وخصوصا بحضور أحمد يا بشرى الكريم. الحمد لله. Kami sangat bergembira sekali bisa hadir bersama antum semua di sini, terutama dengan keberadaan Kiai Ahmad Bushra Karim. وما عليكم إلا أن تستمعون كل ما يقال لكم في أمثال هذه المجالس. Kewajiban kalian semua hanyalah bagaimana kalian fokus mendengarkan apa yang diucapkan dalam pengajian واظب seperti على ini. الصلاة في جماعة. Juga bagaimana kabar kita dalam salat بر berjamaah, الوالدين. bagaimana kabar kita berbakti pada orang tua, الإحسان إلى الآخرين. الإحسان إلى الآخرين. berbuat baik kepada orang lain, كثرة تلاوة القرآن. banyak membaca كثرة الصلاة Al-Quran, على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. banyak bersalawat kepada Rasulullah, قيام الليل. bangun malam لا tahajud. يطلع الفجر عليك وأنت نائم. Jangan sampai azan fajar berkumandang antum masih tidur. ومن طلع الفجر عليه وهو نائم بال الشيطان في أذنه. Barang siapa azan fajar berkumandang sedangkan dia masih tidur, maka dia dikencingi oleh setan. واعمروا الأربع الأوقات هذه نختم بها جلستنا. يبارك الله في أعماركم. Kita tutup majelis ini dengan satu faedah. Ada 4 waktu dijaga waktu ini. Insya Allah akan berikan keberkahan dalam waktu sehari-hari يبارك kita. الله في أعماركم. Allah akan berkahi umur يبارك kita. الله في أولادكم. Allah akan berkahi anak-anak يبارك kita. الله في أموالكم. Allah berkahi harta kita. يبارك الله في كل ما أنعم به عليكم. Dan Allah akan berikan keberkahan kepada kita di setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. ويغفر لكم ما كسبتموه فيما بينها. Dan Allah akan ampuni dosa kita di antara waktu-waktu ini. من بعد صلاة الفجر إلى الإشراق. Waktu yang pertama di antara fajar sampai terbitnya matahari. وقت تقسيم الأرزاق من الله. Waktu ini adalah waktu pembagian rezeki dari Allah. وإذا طلعت الشمس صلي ركعتين أو 4 ركعات. Bila telah terbit matahari, salatlah 2 rakaat atau 4 rakaat. ترجع بحجة وعمرة تامة 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 بشهادة النبي محمد. Niscaya kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang pergi haji dan umroh secara sempurna. ويحفظك الله إلى اليوم الآخر. Dan Allah akan jaga kita sampai hari berikutnya. والوقت الثاني قبل المغرب بلحظات. Itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua sebelum maghrib walaupun hanya beberapa saat. للاستغفار. Kita makmurkan dengan istighfar atau bertasbih. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Bertasbih kepada Allah sebelum
sebelum terbenamnya matahari dan ketika terbit matahari. فإذا عملت أول النهار وآخر النهار غفر الله لك ما بين ذلك. Apabila kita makmurkan waktu di awal siang dan di akhir siang, niscaya Allah akan ampuni dosa kita di antara kedua waktu itu. فيما بين المغرب والعشاء. Kemudian waktu yang ketiga antara maghrib dan isya. وقبل الفجر بلحظات. Dan sebelum terbitnya fajar walaupun hanya beberapa saat. بداية النهار. Ini adalah ونهاية النهار. Awal siang dan akhir siang. بداية الليل. Awal malam ونهاية الليل. dan akhir malam. يغفر الله ما بين ذلك. Allah akan ampuni dosa-dosa kita di antara waktu-waktu ini. نسأل الله يبارك لنا ولكم في هذه الجلسات. Semoga Allah berikan kita keberkahan dalam وأن majelis يغفر ini. ذنوبنا أجمعين. Dan semoga Allah ampuni dosa kita semuanya. آمين. Amin. اللهم تب علينا وعلى الحاضرين. Ya Allah, berikan taubat kepada kami dan para hadirin تب semuanya. علينا توبة نصوحا. Berikanlah kami taubat-taubat yang زكنا بها nasuha. جسما وقلبا وروحا. Sucikan hati kami ya Rabb. واغفر ذنوب آبائنا. Ampuni dosa-dosa orang tua kami وأمهاتنا. dan dosa ibu-ibu kami أحبابنا. dan dosa-dosa orang yang kami cintai. بدل سيئاتنا حسنات. Rubah kedua dosa kami menjadi pahala ya Rabb. اجعلها واصلات موصلات. Jadikan taubat ini bisa membuat kami sampai kepada Engkau ya Rabb. وارفعنا سائر الخصومات. Buat musuh-musuh kami semuanya riba kepada kami ya Rabb. واسعدنا في الدنيا والآخرة وآتنا مصالحنا آمين. الدنيوية آمين. والأخروية آمين. واربطنا بسيدنا آمين. محمد خير البرية. آمين. توفنا بعد طول العمر المسلمين. آمين. ألحقنا بالصالحين. آمين. ثبتنا على لا إله إلا الله. آمين. واحشرنا مع أهل لا إله إلا الله. آمين. حققنا بحقائقها يا رب العالمين. آمين. واعطنا مصالحنا الدنيوية والأخروية. آمين. وبارك في مشايخنا. آمين. وبارك في أهل السر فينا. آمين. وطول أعمارهم. آمين. واسع أرزاقهم. اشرح صدورهم. آمين. بلغهم آمالهم. آمين. ادفع بهم وبنا وبكم الأمة. آمين. نسأل الله أن يجعلنا من أنفع الأمة للأمة. آمين. أبرك الأمة على الأمة. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين. لا يقوم حقنا من هذه الجلسة إلا مغفورة ذنوبه مستور عيوبه كريم من ربه محبوب عند ربه بلحظ المن والفضل والجود والكرم يا أرحم الراحمين. واصلح أولادنا وبناتنا واخذهم من الخير واحفظهم من الشرور ومن فتن الزمان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.